Go inside. Okay, asay mong uli? Dito ako nagbutang. Kita ba ang taka? Nagkuha na ka? Tubig sa una. Bumili kami nito guys. O, nag-sale. Dalawa. Tag-isa kami ni Tina. Okay. Para sa mukha. Para mo guwapa. Moisturizer. Para mo guwapa, mahalin. Ay, ano, tubig sa? Tubig sa. Tubig. Yes, baby. Okay. Ow! Ay. Funny, no? Dami Ano sa naman ang paminaw. oras? Hindi, uh-oh. Okay. Dalawang tubig. Tubig? Pikas ka, pikas ka. What's a tubig? Huwag na lang, gawas niya akong tanong. Mama, what's a tubig? Tubig means water. Too big. T, Two and a big. T It's for too daddy. big. Baboy. We got Baboy. some baboy. What's the sounds of baboy? Bang, bang. What is this? Kawali. Kawali. Sorry. Kawali. And this one? Velvet cheese. Velveeta. Bisa mo na. Pang tuat tapos sa counter mo na. Ulaghan na ano eh. Oh, wala may basa. Kay ni Will ni pang ano, pang warm ba sa school niya tapos sa pawag t-shirt. Mine? Mora na. 300 na dayon. Kuyawan no, 300 kanina. What Siya was 27 at 24. Oh, mine? bisil ganina siya. Wala Is man this, tayo. Mommy, is this one mine? So we got matching si pajama guys. Ayan. For Christmas. For Christmas Eve. Ayan. Ayan. Puno na naman. Ito na natin. Mommy. 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 9 Thanks plus for 2 watching. equals 11. Ha? 9 plus 2 equals 11. Ito. Sila taga-uli sa kuan. Sa card rin na lang natin. Butan niya din kuan sa Walmart to. Tag-iya. Ito, kalayo siya giulian, oh. Kalayo siya giulian, guys. Bakulap. Bakulap, madam. Bye, Ten. Musimba ka? Basta mag-cart pusher. Musimba ka? Librehon Sige din na, ako bye sila. na. Na, bye, Bye guys. everyone. Don't forget. To subscribe. Give me money. And give me money. Ay, Bye, ingat.